नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में हमारी इंफॉर्मेशन की रफ्तार एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, और इंफॉर्मेशन की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार में कोई भी मादी चीज़ हरकत नहीं कर सकती, ना ही इस रफ्तार को हासिल कर सकती है। इंफॉर्मेशन की इस तरसील की रफ्तार को रोशनी की रफ्तार का नाम दिया जाता है, और आम फहम मानों में इसे ही इस्तेमाल किया जाता है। रोशनी की रफ्तार खला में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और इस रफ्तार पर कोई भी मादी चीज़ यानी ऐसी चीज़ जिसका वजूद हो नहीं पहुंच सकती। दूसरी जानब हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई बार अपने मुकर्रब तरीन फरिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर नहायत तेज़ी से भेजा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रफ़्तार कितनी है, और क्या वो रोशनी की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर सकते हैं या नहीं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र और रफ़्तार कितनी है, इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड से कोई शय सफ़र करती है तो वो रोशनी है। कहा जाता है कि रोशनी की रफ्तार इतनी है कि वो इस ज़मीन के 7 चक्कर 1 सेकंड में लगाती है। लेकिन जब उस रोशनी को हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी जाना पड़े तो उसको 25 लाख साल लग जाएंगे। हमारे साइंसदानों ने आज तक जो गैलेक्सीज दरियाफ्त की हुई हैं उनकी तादाद 2 लाख करोड़ है। बताया जाता है कि कुल कायनात का बस 4% हम दरियाफ्त कर सके हैं। ये बात अभी हमारे पहले आसमान के नीचे जो कायनात है उसके बारे में हो रही है। इसके बाद दूसरे आसमान, फिर तीसरे, चौथे और फिर जाकर 7वें आसमान की बारी आती है। और 7वें आसमान के बारे में तो बताया जाता है कि हमारे आसमान के नीचे खरबों गैलेक्सीज और हमारे आसमान जैसे करोड़ों उस एक आसमान में समा जाएं। उस आसमान के ऊपर और अर्श मुअल्ला के नीचे खड़े होने वाले को जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहा जाता है, अपने 600 परों के साथ, जिसकी एक कांधे से लेकर दूसरे कांधे तक का सफ़र 700 साल तक का है। उसी जिब्राईल अलैहिस्सलाम से जब मेरे नबी ने उम्र पूछी तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद एक सितारा तुलू होता है, और मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अमीन, वो सितारा मैं ही हूँ। माशाल्लाह, वाह, क्या शान है जिब्राईल अमीन की और इमामुल अंबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नाज़रीन, हमें रोशनी की रफ्तार के बारे में जाने हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। जब से साइंसदानों ने इस बारे में जाना है तब से लेकर आज तक वो यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सके जिससे हम रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा रफ्तार पर हरकत कर सकें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 7वें आसमान से भी ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अर्श मुबारक के दाएं जानब खड़े होते हैं। जब भी अल्लाह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वही देकर या कोई भी काम देकर ज़मीन पर भेजते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अर्श से होते हुए 7 आसमानों को क्रॉस करके ज़मीन पर आना होता है। अहादीस में बयान करदा आसमानों की तफसील को देखा जाए तो हमें मालूम होता है कि पहले आसमान हमारी एक कायनात है जिसमें हम रहते हैं, और अभी इसको हम मुकम्मल तौर पर देख भी नहीं सके। खला को खंगालते और इसके बारे में जानते हुए इंसानों को अभी तकरीबन 70 से 80 साल हुए हैं। आज की तारीख तक की तमाम जदीद तरीन तहकीकात से ये बात साबित हो जाती है कि इस काबिल मुशाहिदा कायनात या ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स में जिस कदर हम दूर तक देख सकते हैं, इसका फासला या इसका कतर तकरीबन 96 बिलियन नूरी साल है। यानी 96 अरब नूरी साल के फासले तक तो हम देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या है, हम इससे बिल्कुल बेखबर हैं। 96 अरब नूरी साल से मुराद ये है कि रोशनी जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, वो अगर इस रफ्तार पर 96 अरब साल तक सफ़र करे तो इस बड़े दायरे के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होगी उसे हम देख सकते हैं। लेकिन इससे आगे देखना हमारी टेक्नोलॉजी और इल्म से फ़िलहाल बाहर है। ये कायनात इस कदर बड़ी और वसी व अरीज़ है कि अभी तक इस काबिल मुशाहिदा कायनात जो 96 अरब नूरी साल के दायरे में फैली हुई है, हम इस कायनात के भी सिर्फ़ और सिर्फ 4% हिस्से के बारे में जानते हैं।
اس کائنات کا 96% حصہ ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم اس کائنات کی بات کر رہے ہیں جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے یہ کائنات کس قدر بڑی اور وسیع و عریض ہے، اس کے بارے میں تو ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، جبکہ یہ پہلا آسمان ہے، اور پہلا آسمان ہی اپنی وسعت میں اس قدر زیادہ بڑا ہے کہ جس میں دیکھے جانے کے قابل حصہ بھی اس قدر بڑا ہے کہ جس کے سفر کرنے کے لیے روشنی جیسی تیز رفتار چیز کو بھی 96 ارب سال درکار ہے۔ اس سے اوپر دوسرا آسمان ہے جسے ہم دوسری کائنات بھی کہہ سکتے ہیں۔ احادیث شریف کے مطابق پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سورج کے مقابلے میں ایک چراغ۔ اس طرح اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں تو ساتویں آسمان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس قدر بڑا اور وسیع و عریض ہے کہ اس سے پہلے کے 6 آسمان اگر ساتویں آسمان میں لا کر رکھ دیے جائیں تو وہ ساتویں آسمان کا ایک کونا بھی نہیں گھیر سکتے۔ دوستو، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اس کائنات سے بھی بہت بڑی کتنی کائناتیں ہو سکتی، اور ان تمام آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بری ہے، اور وہ کتنا بڑا اور وسیع و عریض ہے اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے دوستو، اس سے آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر جبرائیل علیہ السلام روشنی کی رفتار سے روانہ ہوتے اور وہ ساتوں آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے زمین تک پہنچیں تو انہیں زمین تک پہنچنے میں خربوں ضرب خربوں سال لگ جائیں۔ دوسری جانب ان کی رفتار کا تعین ایک حدیث سے ہوتا ہے کہ جب غزوہ احد میں ایک کافر نے پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے اور خون بہنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ خون کا قطرہ زمین پر نہ گرنے پائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پلک جھپکتے میں وہاں پہنچ گئے۔ یہاں سے اندازہ لگانا بےحد آسان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کس قدر زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب میں معراج پر گیا اور پھر وہاں سے واپس آیا تو اتنے عرصے میں میرا بستر جسے میں گرم چھوڑ کر اٹھا تھا وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور وہ دروازے کی زنجیر بھی ویسے ہی ہل رہی تھی جیسے میں اسے ہلتا چھوڑ کر معراج پر گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جاتے ہوئے مکہ سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ طے کیا اور وہاں پر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملاقات کی، پھر جنت اور جہنم کی سیر کی اور عرش مبارک پر بھی تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر زمین پر واپس بھی آئے۔ اس تمام کارروائی میں دنیاوی لحاظ سے چند لمحے بھی نہیں لگے۔ اب ہم جان گئے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے اور جو طاقت انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو عطا کی ہے، اس کے سامنے اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے بھی محض ایک لمحے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔